व्यू 360 में। अमेरिका में सदर को ओहदे से हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? दुनिया भर में कम उम्र की शादी पर हमारी खुसूसी सीरीज। आज की कहानी अल्बानिया से। बहुत कम लोग बोलेंगे कि हमने रेप्लिका पहना हुआ है, कहेंगे हमने ओरिजिनल पहना हुआ है। और पाकिस्तान में डिजाइनर जोड़ों की नकल का कारोबार, क्या डिजाइनर्स के लिए भी फायदेमंद हो सकता है? सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए वाशिंगटन में तहकीकात की जा रही हैं। अमेरिका में सदर को ओहदे से हटाने का अमल कितना पेचीदा होता है, इसी पर हम बात करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं सारा जमान। कांग्रेस के डेमोक्रेटिक अरकान को शक है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सियासी हरीफ और डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम सदारती उम्मीदवार साबिक नायब सदर जो बाइडन के खिलाफ मालूमात हासिल करने के लिए यूक्रेन के सदर पर दबाव डाला। मामले की तह तक पहुंचने के लिए कांग्रेस के ऐवान ज़ेरी की कमेटियां तहकीकात कर रही हैं। इसे इम्पीचमेंट इंक्वायरी कहा जाता है और इस इंक्वायरी का मकसद इस नतीजे पे पहुंचना है कि आया सदर ट्रंप का मुआवजा किया जाए या नहीं। तो सबसे पहले आज के शो में हम इस मामले में अब तक होने वाली पेशरफ जानते हैं, जिसकी तफसीलात लेके आए हैं असदुल्ला खालिद। सदर ट्रंप ने इन इल्जामात से अब तक इनकार नहीं किया कि उन्होंने यूक्रेन के सदर से एक टेलीफोन कॉल के दौरान साबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ तहकीकात करने का कहा था। ताहम उनका कहना है कि उन्होंने ऐसा करप्शन के खात्मे के लिए किया और ये भी कि उन्होंने यूक्रेन के लिए अमरीकी दिफाई इमदाद को दबाव डालने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप हमारा आइन और दूसरी बहुत सी चीजें पढ़े हैं तो इल्म होगा कि करप्शन पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। अमरीकी सदर के मुताबिक साबिक सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन ने यूक्रेन की एक गैस कंपनी में अपनी मुलाजमत के दौरान करप्शन की और उनके वालिद जो बाइडन ने अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए इस करप्शन की तहकीकात को रुकवाया। ताहम जो बाइडन इन इल्जामात को मुस्तरद कर चुके हैं। सदर खुद करप्शन की तारीफ पर पूरा उतरते हैं। उन्होंने हुकूमत के इदारों को करप्ट किया है। उन्होंने खुद अपने बयानात से अपने आप को मुल्जिम साबित कर लिया है। मसला मेरा या मेरे बेटे का नहीं, जिनके किसी गलत काम के सबूत का एक जर्रा भी मौजूद नहीं। सदर ट्रंप की 25 जुलाई को की जाने वाली इस टेलीफोन कॉल की शिकायत एक विसल ब्लोअर की जानिब से इस साल अगस्त में इंटेलिजेंस कम्युनिटी को की गई। अमरीकी हुकूमत में बेज़ाब्तियों की निशानदेही करने वाले अफराद के लिए विसल ब्लोअर की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। कानून इनकी शनाख्त खुफिया रखकर उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराता है। सदर ट्रंप इससे पहले विसल ब्लोअर की कहानी को नाकाबिले एतबार कहकर इस शख्स की शनाख्त जाहिर करने का मुतालबा कर चुके हैं। उधर पहले विसल ब्लोअर की नुमाइंदगी करने वाले वकील ने दावा किया है कि अमरीकी सदर के खिलाफ अब एक और मुखबिर सामने आया है, जिसके पास यूक्रेनियन सदर से ट्रंप की बातचीत से मुतालिक अहम नौइयत की मालूमात मौजूद हैं। हमारा इस बात पर इन्हिसार बहुत ज्यादा है कि ऐसे दिलेर लोग सामने आए। इस वक्त अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की 3 कमेटीज सदर ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात कर रही हैं। इस हफ्ते कई अहम शख्सियात और अहलकारों को इन कमेटीज के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से ट्विटर और कैमरे पर अपने खिलाफ इल्जामात का पुरजोर दिफा भी जारी है। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि डेमोक्रेट्स 2016 के सदारती इंतखाबात का नतीजा तस्लीम नहीं कर पा रहे और इसलिए उन्हें निशाना बना रहे। लेकिन एक नजर तारीख पर भी डालते हैं। अमरीकी तारीख में मुआवजे की कार्रवाई का सामना करने वाले पहले सदर थे एंड्रू जॉनसन, जिन्हें वजीर बराए जंगी उमूर को बरतरफ करने पर कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान ने कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया। लेकिन 1868 में सेनेट में वो सिर्फ 2 वोटों से बरी भी हो गए। 1972 में वाटरगेट के नाम से मशहूर होने वाला सियासी स्कैंडल सदर रिचर्ड निक्सन के इस्तीफे की वजह बना, जिसमें सियासी मुखालिफिन को नुकसान पहुंचाने के लिए सदर के दफ्तर का इस्तेमाल किया गया था। सदर निक्सन पर इंसाफ की राह में रुकावट डालने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस के लिए अदम एहतराम के इल्जामात की फहरिस्त तैयार की गई। उनकी बरतरफी तकरीबन यकीनी थी, लेकिन उन्होंने मुआवजे की कार्रवाई से पहले ही 1974 में इस्तीफा दे दिया। I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. और फिर 1998 में आया मोनिका लेविंस्की स्कैंडल, जो सदर क्लिंटन का अपनी इंटर्न मोनिका लेविंस्की के साथ सदर दफ्तर में ताल्लुकात रखने का मामला था। पहले तो सदर क्लिंटन ने ऐसे किसी भी ताल्लुक से इनकार किया। I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. तहकीकात आगे बढ़ी। मुआवजे की कार्रवाई में ऐवान नुमाइंदगान ने सदर क्लिंटन पे झूठ बोलने और इंसाफ की राह में रुकावट डालने के इल्जामात आयद किए, लेकिन सेनेट में नाकाफी वोटों के बायस वो दोनों इल्जामात से बरी हो गए। एक खिताब में फिर सदर क्लिंटन ने अपने फैसलों से
कौम और कांग्रेस पर पड़ने वाले बोझ की माफी मांगी। I have accepted responsibility for what I did wrong in my personal life. तो आपने देखा कि सदर जॉनसन और क्लिंटन दोनों का मुआवजा तो हुआ, लेकिन दोनों ही सेनेट में बरी हो गए। वजह यह है कि जब कांग्रेस सदर का मुआवजा करती है तो उसमें ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों का बहुत अहम किरदार होता है। तो इससे पहले कि हम सदर ट्रंप के मुमकिन मुआवजे के बारे में बात करें, पहले आइए ये जानते हैं कि मुआवजा कब और कैसे किया जाता है। और इस बारे में नुखबत मलिक हमारे लिए एक खुसूसी रिपोर्ट लेकर आई हैं, जो हमारे खुसूसी सेगमेंट का एक सिलसिला है और इसका नाम है क्या क्यों कैसे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ओहदा संभाला है उन्हें इम्पीच करने या ओहदे से हटाने के मुतालिबात हो रहे हैं, लेकिन क्या अमरीकी सदर को इतनी आसानी से ओहदे से हटाया जा सकता है? वैसे तो अमरीकी आईन कांग्रेस को ये इख्तियार देता है कि वो सदर का मुआखजा करके या उन्हें इम्पीच करके ओहदे से हटा दे। आईन में ये तो कहा गया है कि सदर का मुआखजा किसी बड़े जुर्म या गलती की सूरत में हो सकता है, लेकिन एक ट्विस्ट है और वो ये कि आईन में इन जराइम की कोई तफसील नहीं दी गई। मतलब ये कि झूठ बोलने से लेकर गद्दारी तक कुछ भी इस फहरिस्त में शामिल हो सकता है। मुआखजे का आगाज कांग्रेस में बैठे ऐवान नुमाइंदगान में से किसी एक शख्स की दरख्वास्त से हो सकता है, या फिर किसी कमेटी की पिटिशन या खुसूसी तहकीकात से सामने आने वाली रिपोर्ट की बुनियाद पर सदर के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ऐवान नुमाइंदगान में इल्जामात की फहरिस्त तैयार की जाती है। सेनेट की जुडिशरी कमेटी इन इल्जामात पर तहकीक करती है। कमेटी मुआवजे के हक में फैसला करे तो इसका मतलब है कि फर्द जुर्म आयद हो गई और अब सदर के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इस मुकदमे की सरबराही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं। सदर को अपने दिफा का पूरा मौका मिलता है। दलाइल मुकम्मल होने के बाद सेनेट के अरकान हर इल्जाम पर अलग अलग वोट करते हैं ताकि ये बता सकें कि उनकी नजर में ये इल्जाम साबित हुआ या नहीं। इल्जाम साबित हो जाए तो सदर को सख्त तरीन सजा के तौर पर ओहदे से हटाया भी जा सकता है और नायब सदर उनकी जगह ले लेता है। अब तक अमेरिका के 3 सदूर के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई हो चुकी है। एंड्रू जॉनसन और बिल क्लिंटन को ओहदे से हटाया नहीं गया था, लेकिन रिचर्ड निक्सन, जिनकी बरतरफी तकरीबन यकीनी थी, उन्होंने इस अमल के मुकम्मल होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। आईनी माहिरीन बस इतना खबरदार करते हैं कि मुआखजे का इस्तेमाल सियासी मुखालिफत या इंतकाम के लिए नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी सदर इसका निशाना बनने के डर से अपना काम नहीं कर सकेगा। तो आपने देखा कि सदर का मुआवजा एक लंबा और पेचीदा अमल है अमेरिका में और अमूमन ये पार्टी लाइंस पे बटा होता है। इस वक्त कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान में अक्सरियत डेमोक्रेट्स के पास है। उन्होंने इम्पीचमेंट इंक्वायरी तो शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें इल्जामात आयद करने के लिए शवाहिद मिलते हैं। तब भी सेनेट जहां मुकदमा चलेगा वहां इस वक्त अक्सरियत सदर ट्रंप की जमात रिपब्लिकन पार्टी के पास है। तो ऐसे में सदर के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई का इम्कान कितना है और इसका नतीजा क्या हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट जिम मलोन से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच जिम फॉर जॉइनिंग अस। सो क्वाइट ए फ्लरी ऑफ एक्टिविटी इन Washington right now, but let's start with the basics. Washington is split along party lines. So the inquiry has started. Where can we see this going? What's the worst that could happen? Well, you start with the fact that any impeachment inquiry begins in the House of Representatives. Now, the Democrats have control. They have a majority in the House. So the chances of them eventually moving toward an impeachment vote of President Trump looks like it's increasingly likely at this point. So even if you get the president impeached in the House, and remember, that only means he's basically accused of wrongdoing, there will be a trial in the Senate. The political landscape in the Senate is far different. Republicans control the Senate, and you need 2/3 of the Senate, 67 out of 100 senators, to approve the president being convicted and then removed from office. This has never happened in our history. Right. So, अब जिस तरह से हमने बात की कि इंक्वायरी का आगाज हो गया है, अगर शवाहिद सामने आते हैं तो उसका वही जो हमने जिस तरह से बात भी की कि मुआवजे की जो तहकीकात हैं वो चूंकि ऐवान नुमाइंदगान में हो रही हैं, वहाँ पे जिम मलोन का कहना है कि ये इम्कान अब बढ़ता जा रहा है कि जो इल्जामात हैं उनको आयद करने के लिए पूरा जो ऐवान है वो वोट करेगा। तो लेकिन बात वही हो जाती है कि ये सिर्फ इल्जामात होंगे जिन पे वोट होगा, इन इल्जामात को साबित करना या इनसे सदर को बरी करना, इसका हक सेनेट के पास, और सेनेट में 100 सेनेटर्स हैं, 67
کو اس چیز پہ ووٹ کرنا ہوگا کہ صدر نے واقعی وہ اقدامات اٹھائے جو کہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت اکثریت ریپبلکنس کے پاس ہے تو یہ بہت مشکل ہوگا کہ 100 میں سے 67 سینیٹرز جو ہیں وہ صدر کے خلاف ووٹ کریں اور ان کو ان کے دفتر سے ہٹانے کا فیصلہ کریں. So for an average person, Jim, the question really is very simple. Will President Trump stay in the office or will he not stay in the office? But is the impeachment just about that, just about keeping a president in the office or out of the office? Or is there more value to this process? Well, at the moment, if we consider what we know about the alleged wrongdoing of the president, for the most part, from the Senate Republicans, we're not hearing a lot. Most are being quiet. A few are being vocally supportive of the president, and there have been a couple who have been somewhat critical. So based on that, if this process proceeds, if the House goes from an inquiry to an actual impeachment vote, and then it goes to a Senate trial, right now, based on what we know, it looks strongly that the president would likely survive in office. The question then becomes, though, would he be politically damaged in that sense, or would he try to use that to motivate his supporters in next year's election? All right. So اس وقت جہاں تک ریپبلکن پارٹی کے رد عمل کی بات ہے تو جم میلون نے ہمیں بتایا کہ بہت سارے جو ریپبلکن ارکان ہیں کانگریس کے وہ خاموش ہیں اس معاملے پہ. کچھ صدر کی حمایت بھی کر رہے ہیں اور کچھ نے صدر پہ تنقید بھی کی ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایوان میں مواخذے سے متعلق ایک ووٹ ہوتا ہے اور پھر وہ سینٹ میں جاتا ہے تو بہت حد تک چونکہ یہی امکان ہے کہ صدر کے حق میں معاملہ جائے گا اور صدر کو دفتر سے نہیں ہٹایا جائے گا. پھر سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اس سے صدر کی جو پریزیڈنسی ہے اور ان کی جو فیوچر ہے اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچتا ہے, یا پھر وہ اگلے سال جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں اپنی بیس سے مزید مدد لینے کی, مزید حمایت لینے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور ان کی بیس ان کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے. اینڈ جم, دیٹ از the $1 million question. It's election year. So could this help the Democrats or could it hurt them? And the question goes for both Republicans and for the Democrats, because when we look at the Clinton presidency, the result in terms of the midterm elections was actually in his favor. So what are we looking at now? I think that both parties at the moment are not entirely sure what the impact will be. I think that is one reason why you see Democrats moving relatively quickly. They want to deal with this issue, at least in the House by the end of the year, perhaps, early in the new year in January, maybe if there is a necessity for a Senate trial, dispense with that and then go on and fight the election. Because there are some Democrats who are unsure about whether to proceed with impeachment, and they worry about their congressional seats back at home. But the president is already in a somewhat weakened position in the polls in terms of running for re-election. So there's also potential damage to his hopes. Position, you said. Yes, okay, yes, at the moment. Correct. All right. So جہاں تک الیکشن کی بات ہے, کیونکہ اگلا سال نومبر میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوں گے, اس لیے ایک بڑا سوال یہی ہے کہ یہ جو امپیچمنٹ کا جتنا بھی عمل آگے بڑھتا ہے یہ دونوں جماعتوں کے لیے صدارتی انتخابات اور کانگریس کے انتخابات میں کیا معنی رکھتا ہے. تو ڈیموکریٹس جو ہیں, جم میلون نے ہمیں بتایا کہ بہت سے ڈیموکریٹک ارکان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس پروسیس کا کوئی نتیجہ نکلے تاکہ الیکشن لڑنے پہ وہ پھر اپنا فوکس کر سکیں. اور دوسری جانب اس وقت صدر ٹرمپ جو ہیں وہ رائے عامہ کے جائزوں میں کافی لو پرفارم کر رہے ہیں, تو وہ بھی اس کا جلد کچھ نتیجہ دیکھنا چاہیں گے تاکہ پھر الیکشن میں جب وہ انٹر ہوں تو پوری طرح سے الیکشن پہ فوکس کیا جا سکے. جم میلون, quite a complex but exciting activity that we're seeing in Washington. Thank you so much for breaking it down for us. Thank you. Alright, so امریکہ میں صدر کے مواخذے کی کوششوں کے خلاف بولنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ صدر کو اگر ہٹانا ہے تو الیکشن کا انتظار کریں, یعنی عوام کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے دیں. جبکہ صدر کے ناقدین کا کہنا ہے کہ معاملہ انتخابات کا نہیں, آئین کی بالادستی کا ہے. تو یہ تھی واشنگٹن میں جاری سب سے اہم سرگرمیوں پر ایک نظر. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ. ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu, اور اس کے علاوہ آپ ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں. ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اس ہفتے ہم ہر روز آپ کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں سے ایسی لڑکیوں کی کہانیاں پیش کر رہے ہیں جنہیں کم عمری میں ہی بیاہ دیا گیا. آج ملتے ہیں یورپی ملک البینیا سے تعلق رکھنے والی اورکیدا سے, جو صرف 13.5 سال کی تھیں جب ان کی اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے صرف اس لیے شادی ہو گئی کہ وہ ان کی بہن کا علاج کرنے میں مالی مدد دے سکتا تھا. خاندان کے اس فیصلے کا اورکیدا اور اس کی اولاد کی زندگی پر پھر کیسا اثر پڑا, آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی. میرا نام اورکڈ ادریزا ہے. جب میری شادی ہوئی اس وقت میں 13 سال اور 7 ماہ کی تھی.
میری ایک بڑی بہن گردے کی سنگین بیماری میں مبتلا تھی. میری ماں نے میری شادی کا فیصلہ کیا تاکہ میری بہن کا آپریشن ہو سکے، کیونکہ وہ عورت جو اپنے بیٹے سے میری شادی کرانا چاہتی تھی اس کے ہسپتال میں ڈاکٹروں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور اس طرح میری شادی ہو گئی. یہ اپنے خاندان کے لیے ادا کی جانے والی ذمہ داری تھی. میں نے اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ شوہر کیا ہوتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا. میں نے سوچا شاید ہم دونوں دوستوں کی طرح رہیں گے اور بدلے میں میری بہن کی جان بھی بچ جائے گی. وہ نہ صرف نابینا تھا بلکہ شرابی بھی تھا اور کبھی گھر نہیں آتا تھا، اور میری عمر 13 سال اور 7 ماہ تھی اور 24 سال کا وہ تھا. یہ شادی 15 سال رہی اور میرے اب 4 بچے ہیں. میں نے برداشت کیا، بہت برداشت کیا اور کرتی رہی. پھر میں اسے چھوڑ آئی کیونکہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی. جب میری بڑی بیٹی 11 سال کی تھی تو مصری خاندان کا ایک شخص اس کا رشتہ مانگنے آیا. میں نے سوچا میرے نصیب میں جو بھی ہو، چاہے مجھے سڑک پر سونا پڑے، کم از کم میری بیٹی کو تو چھت مل جائے گی. میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا. میں کسی اور شخص کو نہیں جانتی تھی جس کے ساتھ اس کی شادی کرا سکتی، تو میں نے اس کی منگنی 11 سال کی عمر میں کروا دی. وہ 12 سال کی تھی جب لڑکا اسے اپنے گھر لے گیا. 13.5 سال کی عمر میں وہ مکمل بیوی بن چکی تھی. میری بیٹی ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہے. وہ نہ شراب پیتا ہے اور نہ ہی بری صحبت میں رہتا ہے. وہ میری بیٹی اور بچوں کا خیال رکھتا ہے. زندگی کے اس مرحلے پر مجھے شوہر کی ضرورت نہیں. میں خود مرد ہوں. میں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. مجھے کسی مرد کی کیا ضرورت؟ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال میں خود بہتر رکھتی ہوں. میں 40 سال کی ہوں اور نانی بھی بن چکی ہوں. میں تمام ماؤں سے درخواست کرتی ہوں چاہے ہماری شادی کم عمری میں ہی ہو، کم از کم بچوں کو اچھی تعلیم ضرور دیں. اور شادی کے لیے آپ کی عمر کم از کم 20 سال ہونی چاہیے. اگر میں اس کے ساتھ کسی گھر میں رہتی یا ایسے گھر میں جہاں میں اب رہتی ہوں تو میں اسے اسکول ضرور بھیجتی. اسے 11، 12 یا 13 سال کی عمر میں شادی نہ کرنی پڑتی. وہ تعلیم حاصل کر سکتی اور نوکری یا کاروبار کرتی، اور میں بھی اس کی مدد کرتی تاکہ میری اولاد کچھ بن سکتی. بین الاقوامی تنظیم گرلز ناٹ برائڈز کے مطابق البینیا میں تقریباً 10% لڑکیاں کم عمری میں ہی بیاہ دی جاتی ہیں. یہ رجحان غربت کی شکار روما برادری میں زیادہ نظر آتا ہے. قانونی طور پہ البینیا میں شادی کی عمر 18 برس ہے، لیکن والدین خصوصی وجوہات کی بنا پہ اس سے بھی کم عمر میں لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں. کم عمری کی شادیوں پہ ہماری سیریز میں کل ہم چلیں گے افریقی ملک نائجیریا. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. امریکی ریاست واشنگٹن کے شہر سیاٹل اور اس کے گرد و نواح میں کئی بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز موجود ہیں، اور ان میں پاکستانیوں کی تعداد پچھلے 10 سالوں کے دوران خاصی بڑی ہے. ندیم یعقوب آج ہمیں وہیں لے جا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی وہاں پہ اپنا وقت اور پیسہ صرف خود پر نہیں بلکہ اپنے ارد گرد بسنے والے نادار افراد پر بھی خرچ کر رہے ہیں. امریکہ کا خوبصورت شہر سیاٹل، جہاں بے گھر افراد کا مسئلہ گمبھیر ہے. دوسری جانب بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں جو شہر کی معاشی خوشحالی اور ترقی کا سبب ہیں. ایسے میں ان کمپنیوں سے منسلک کچھ نوجوان پیشہ ور پاکستانی بے گھر اور نادار افراد کی مدد کے لیے کوشاں ہیں. یہ سارے ینگ لوگ جو ہیں یہ IT اور ٹیک انڈسٹری سے ہیں. آج اتوار کا دن ہے اور یہ سارے یہاں پہ والنٹیئر کر رہے ہیں، سینڈوچز بنا رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سیاٹل میں بے گھر. اور انہیں جمع کیا ہے ایک فلاحی تنظیم آرڈنری ایفرٹس نے. ہر ماہ کے دوران یہ لوگ ایک دفعہ اکٹھے ہو کر اسی طرح خوراک تیار کرتے ہیں. آپ کو بہت ایکسٹراڈنری یا بہت مشکل کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہر بندہ تھوڑے تھوڑے آرڈنری ایفرٹس کرے تو آپ بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بیک ٹو دی کمیونٹی. دوسری قومیتوں اور نسلوں کا پس منظر رکھنے والے لوگ بھی ان کوششوں میں شامل ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ انڈیا، بنگلہ دیش اور لوکل US کے اور دوسری نیشنلٹی کے لوگ بھی ہیں. یہ زیادہ تر لوگ ہمیں اپنے آفس کے تھرو ہی ملے ہیں. 3-4 گھنٹے کی محنت اور خوش کپیوں کے بعد آج about 320 sandwiches بن رہے ہیں for 320 people. ان میں سے کچھ سینڈوچ ایک چرچ کے زیر انتظام بے گھر افراد کی رہائش گاہ پہنچائے گئے. Food is very important. It plays بے گھر افراد کی آبادی میں مختلف طرح کے لوگوں کو خوراک فراہم کرنا بے حد اہم ہے. which is the homeless population. مگر زیادہ تر خوراک شہر کے ڈاؤن ٹاؤن ایمرجنسی سروس سینٹر کو فراہم کی جاتی ہے، جہاں سینکڑوں مرد و خواتین پناہ لیے ہوئے ہیں. ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، سیاٹل. اور آخر میں کچھ بات فیشن کی. پاکستان میں برانڈز اور ڈیزائنرز کے بنائے جوڑے خاصے مقبول ہو چکے ہیں، لیکن ان کی نقل بھی خوب بکتی ہے.
रेप्लिका बेचना दुकानदारों के लिए तो मुनाफा बख्श है ही, लेकिन बाज़ डिज़ाइनर्स भी अब इसे अपनी मार्केटिंग के लिए अच्छा समझने लगे हैं। मज़ीद बता रही हैं आज गेतियारा अनीस। कपड़ों की बेशतर दुकानों पर लिफाफों में बंद ऐसे कपड़ों की भरमार है जिन पर किसी मशहूर ब्रांड या डिजाइनर का नाम लिखा होता है, लेकिन उनका इस डिजाइनर और ब्रांड से हकीकतन कोई ताल्लुक नहीं होता। वजह, ये तमाम डिजाइन्स नकलशुदा हैं, या यूं कहिए कि रेप्लिका, चाहे असल हो या नकल। लेकिन खवातीन आखिर डिजाइनर कपड़े खरीदने पर इतना जोर क्यों देने लगी हैं? आपको पता है खवातीन इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हैं अपनी लाइफ में, उनके पास मार्केट्स में जाके ढूंढने के लिए टाइम नहीं है, तो वो ब्रांड्स को इसलिए प्रेफर करती हैं कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और टाइम की भी बचत होती है। रेप्लिका भी ख़रीदते हैं, कभी ऐसे होते हैं कि रेप्लिका में भी हमें प्रिंट पसंद आ जाते हैं तो हम वो ख़रीद लेते हैं, और दूसरा ये कि वो ब्रांडेड से थोड़े सस्ते भी मिल जाते हैं और हमारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। फ़र्क होता है उसमें क्वालिटी में, स्टफ़ में, लेकिन बहरहाल एक साल के लिए वो सही है, तो इसलिए प्रेफर ज़्यादातर यहाँ पे जो है ना वो पब्लिक लेडीज़ वो यही करते हैं कि आप रेप्लिका की फर्स्ट कॉपी ले लें। दुकानदारों का कहना है कि क्योंकि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, इसलिए रेप्लिकास की मांग भी दिन ब दिन बढ़ रही है। खरीदार कहकर ये डिजाइन्स मंगवाते हैं। आप ओरिजिनल सूट लेते हो तो आपको कम से कम सस्ते सस्ता सूट 3,500, 4,000, 5,000 में मिलता है वहाँ पे। यहाँ पे आपको 1,500 का इजीली सूट मिल जाता है, वही सेम सूट होता है, क्वालिटी थोड़े से दुपट्टे का चेंज आ जाता है या शलवार का चेंज आ जाता है। डिजाइन्स के अलावा इन कपड़ों की पैकिंग तक असल ब्रांड्स की नकल होती है। इस सारे मामले के तीसरे फरीक हैं फैशन डिजाइनर्स। जब उनके ओरिजिनल डिजाइन्स चोरी होते हैं तो वो क्या करते हैं? मोहसिन सईद एक जाने पहचाने फैशन डिजाइनर हैं। उनका कहना है कि रेप्लिकास ने एक गलत कल्चर को फरोग दिया है। वो समझते हैं कि अपने असल डिजाइन्स की अहमियत को बरकरार रखने के लिए अब डिजाइनर्स आए दिन नए डिजाइन्स मुतारिफ करवाने पर मजबूर हैं। उनका कहना था कि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हों भी तो वो कितने डिजाइन्स को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। मोहसिन का कहना है कि सार्फिन को खरीदारी का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। एक डिजाइनर ने तो बहुत मेहनत से महीनों लगाए, उसकी रिसर्च, उसकी डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग में सब पैसे लगते हैं, उनकी सबकी कॉस्ट होती है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, सोच लगती है। नुकसान ये हो रहा है कि म्यार नीचे गिरता जा रहा है, लोगों को म्यार का फर्क नहीं समझ में आता, ज़हनी रवैये तब्दील हो रहे हैं ना इस रेप्लिका बिजनेस की वजह से। ये एक बहुत बुरी और ख़राब बात है, तबाहकुन बात है। दूसरी तरफ डिम्पल जैसे फैशन डिजाइनर भी हैं जो ये समझते हैं कि नकल कभी असल को मात नहीं दे सकती, क्योंकि तस्वीरें देखकर कभी वैसा कपड़ा तैयार नहीं हो सकता जैसा एक डिजाइनर अपनी मेहनत से करता है। पहले बहुत बुरा लगता था कि हमारे डिजाइन निकले हैं और फौरन ही कॉपी हो गए, बट देन फिर कॉन्फिडेंस इसलिए आया बिकॉज वही क्लाइंट्स जो रेप्लिकेट करके आते हैं वापस हमारे पास आते हैं वही कपड़ा ठीक करवाने के लिए। बहुत कम लोग बोलेंगे कि हमने रेप्लिका पहना हुआ है, कहेंगे हमने ओरिजिनल पहना हुआ है। डिजाइनर्स का नुक्ता नजर अपनी जगह, लेकिन खरीदार यही समझते हैं कि कम कीमत में डिजाइनर कपड़ा मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन नकल की खरीदारी भी महंगा सौदा नहीं। गेतियारा अनीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपकी राय और तजवीज़ का हमें इंतजार रहता है। आइए facebook.com/VOA के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे भी आप उर्दू VOA को बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए फॉलो कर सकते हैं। सारे ज़मान को यहाँ पे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।